आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया महर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। अमेरिका और ईरान के दरमियान अबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल से मुतल्लिक पैदा होने वाले इख्तलाफ से शुरू होने वाला सिलसिला सख्त बयानात और धमकियों से होता हुआ हमलों तक पहुंच चुका है और आज यमन में ईरान की हमायत याफ्ता हौसी तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब ये बहस शुरू हो चुकी है नाजरीन कि क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ किए जाने वाले दिफाई मुआहिदे को इन्वोक करेगा या नहीं, जबकि पाकिस्तान और कतर ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी करवाने के लिए 10 रोज़ा सीज फायर की तजवीज़ पेश कर दी है। इस तमाम के बीच आज ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं कि जहां उनका वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात होगी। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 9 दिन के दौरान दोनों मुमालिक ने एक दूसरे की अहम तंसीबात पर हमले जारी रखे हुए हैं। आज भी ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब में इराक, उर्दन, कुवैत, ओमान और दीगर मुमालिक में कायम अमरीकी बेसिस पर हमले किए। ईरान का कहना है कि अबनाए हुर्मुज़ के मामले को खित्ते के दीगर मुमालिक के साथ बातचीत के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। इस्माइल बकई ये वाजे कर रहे हैं कि हमने इब्तिदा ही से ये वाजे कर दिया था कि अबनाए हुर्मुज़ के मुस्तकबिल के इंतजाम की जिम्मेदारी ईरान पर आयद होती है। उन्होंने कहा है कि मुफाहमती याददाश्त का मतन मुख्तसर है, इसमें 14 शिकें शामिल हैं। अमरीका के साथ दस्तखत शुदा मुफाहमती याददाश्त के मतन में किसी किस्म का इबहाम मौजूद नहीं, जबकि पासदारान इनकलाब ने आज किए जाने वाले हमलों के बाद कहा है कि अमरीका अपनी फौजी शिकस्त का बदला लेने की कोशिश में ईरान पर मुसलसल हमले कर रहा है। ताहम ईरानी मुसल्लह अफवाज भरपूर जवाब दे रही है और अबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल भी मुकम्मल तौर पर ईरान के हाथ में है। पासदारान इनकलाब के सियासी अमूर के नायब कमांडर ब्रिगेडियर जनरल यादुल्ला जवानी ने बयान दिया है कि अमरीकी कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग में अपनी शिकस्त का मदावा करने के लिए हमलों और अबनाए हुर्मुज़ में जंग से पहले वाली शराइत में वापसी को मुमकिन बना सकें, लेकिन वो हरगिज कामयाब नहीं होंगे क्योंकि खित्ते में जियोपॉलिटिकल जलजला आ चुका है। पासदारान इनकलाब के कमांडर ने यह भी कहा है कि अमरीका कि चाहे 12 रोज़ा या 40 रोज़ा हमले हों या फिर हालिया दिनों की कशीदगी हो, ईरानी मुसल्लह अफवाज ने उर्दन, बहरीन, कुवैत, ओमान और खित्ते के दीगर ममालिक में अमरीकी मराकज़ को तबाह किया है। आज ही अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में कहा है कि ईरान के कुवैत समेत दीगर ममालिक में अमरीकी बेसिस पर हमले जारी हैं और इराक में कायम फौजी बेसिस पर किए गए ईरानी हमले में एक फौजी हलाक हो चुका है, जबकि उर्दन में 2 अमरीकी फौजी लापता हो चुके हैं। दूसरी जानिब कुवैत की वजारत दिफा ने कहा है कि ईरान की जानिब से शहरी और मुल्की अहम तंसीबात को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है, जहां इन हमलों में शदीद नुकसान पहुंचा है। कुवैत की वजारत दिफा के तर्जुमान मेजर जनरल सऊद अब्दुल अजीज ने बताया है कि ईरान की काबिल मुजम्मत जारियत के नतीजे में वजारत बिजली, पानी और मुतबादिल तवानाई की तंसीबात को नुकसान पहुंचा है, जबकि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरगची कह रहे हैं कि ईरान को ना धमकी दी जा सकती है ना लालच, और ईरान की इनरिच यूरेनियम किसी सूरत फरोख्त नहीं की जा सकती। 12 रोज़ा जंग से पहले ईरान को मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई थी। जंग के बावजूद ईरान की पॉलिसियों और असूलों में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है और दुनिया को एहसास हो गया है कि अबनाए हुर्मुज़ ईरान की असल ताकत है। ईरान के हमलों के जवाब में अमरीका ने भी ईरान की जोहरी तंसीबात के अलावा दीगर तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी की है। अमरीका ने जनूबी ईरान के सूबे खूजिस्तान में वाक़े दार ख्वेन जोहरी पावर प्लांट पर मुतअद्दिद हमले किए हैं। ज़ेर तामीर जोहरी प्लांट पर हमलों पर ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने अमरीकी हमले की मज़म्मत की है। इन्हीं हमलों के दौरान ईरानी फ़ौज ने यह दावा भी किया है कि उसके एयर डिफेंस ने जदीद तरीन MQ-9 ड्रोन्स के अलावा अमरीकी क्रूज मिसाइलों को भी नाकारा बना दिया है। फरवरी से शुरू होने वाले ईरान अमरीका जंग के दौरान अब तक ईरानी एयर डिफेंस MQ-9 ड्रोन्स, F-35 स्टेल्थ फाइटर्स, F-15, F-16 समेत दीगर जंगी जहाज गिरा चुका है, जबकि खित्ते में मौजूद रेडार सिस्टम्स और दीगर अहम तंसीबात को पहुंचने वाला नुकसान इसके अलावा है। यहाँ अहम बात यह है नाजरीन कि अमरीका और ईरान दोनों इस्लामाबाद अकॉर्ड को तकरीबन अबैंडन कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ ही सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान मुफाहमती याददाश्त तोड़े या फिर ना तोड़े, मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं। सदर ट्रंप परवाह करें या ना करें, मगर ये हर गुजरते दिन के साथ वाज़ेह हो रहा है कि ईरान अमरीका के हमले के खिलाफ मौसर हिकमत अमली पर अमल कर रहा है।
اس کا اقرار امریکی عہدیدار بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، وال سٹریٹ جرنل سے گفتگو کرتے ہوئے ایک عہدیدار نے کہا کہ ایران نے امریکی فضائی دفاعی نظام کے خلاف اپنی فوجی حکمت عملی اور اسٹریٹجی میں اہم تبدیلیاں کی ہیں، جس کے باعث اس کے میزائل پہلے کے مقابلے میں زیادہ مؤثر اور خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران اب ایسے تیز رفتار میزائل استعمال کر رہا ہے کہ جو دوران پرواز ہی اپنا راستہ تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں روکنا فضائی دفاعی نظام کے لیے، ریڈار سسٹمز کے لیے زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ عہدیدار کے مطابق ان نئی تکنیکی تبدیلیوں کے باعث ایران کی حساس فوجی اور اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے، اور امریکی عہدیدار نے اس بارے میں بھی مزید تکنیکی تفصیلات تو فراہم نہیں کی، تاہم ان کا یہ ضرور کہنا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اس صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں اور دفاعی حکمت عملی کو بھی اس کے مطابق اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ Who would have thought 3 months ago that Iran would be giving such a tough time to America 3 to 4 months into this war and conflict؟ لیکن یہاں قابل غور اور تشویشناک بات یہ بھی ہے ناظرین کہ 9 دن قبل امریکہ اور ایران کے درمیان شروع ہونے والی کشیدگی بالکل وہی صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے کہ جو امریکہ کے ایران پر ابتدائی حملوں کے بعد سامنے آئی تھی۔ ایز یو ریممبر، اس وقت ایران نے خطے کے تمام ممالک پر حملے کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس مرتبہ بھی ایران نے سعودی عرب کے علاوہ قطر، اردن، بحرین، عراق، عمان اور متحدہ عرب امارات پر حملے کیے ہیں، لیکن ایک چیز جو اس مرتبہ مختلف ہے وہ یہ ہے کہ فیبروری میں ایران نے UAE پر اسرائیل کے مقابلے میں 80% زیادہ حملے کیے تھے، بٹ ناؤ اس مرتبہ ایران کا ٹارگٹ اور ہدف اردن ہے، جارڈن۔ گزشتہ 2 دنوں کے دوران اردن میں 2 امریکی بیسز پر حملوں سے اب تک 2 امریکی فوجی ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ایران نے اردن کی ایک ایئر فیلڈ پر بھی حملہ کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں متعدد امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کو شدید نقصان پہنچا دیا گیا ہے۔ آج ہی امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے واضح کیا ہے کہ ایران پر مزید اور بھرپور حملے کیے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اور واضح رہے آپ کو کہ آنے والے دنوں میں اردن ایک نیا فلیش پوائنٹ بن جائے گا۔ اس ساری صورتحال کے بیچ چینی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ خلیجی ممالک میں شہری تنصیبات پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ چین ایسے اقدامات کی مخالفت کرتا ہے۔ آج ہی امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اردن میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں سے متعلق بتایا ہے کہ جمعے کے دن ایرانی حملوں میں درجنوں فوجی زخمی ہوئے ہیں اور ان کی صحت کافی تشویشناک ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے اردن میں امریکی افواج پر 4 بڑے حملے کیے ہیں، جن میں 2 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، درجنوں زخمی ہیں، جبکہ متعدد ہیلی کاپٹرز کو بھی نقصان پہنچا دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے ایران جنگ میں زخمی درجنوں فوجیوں کی انفارمیشن اور معلومات ظاہر نہیں کی، اور پینٹاگون بھی ایران کے حملوں میں ہونے والے تنصیبات کی نقصانات عوام سے پوشیدہ رکھنا چاہ رہا ہے۔ نیچرلی پینٹاگون نے ان حملوں اور ان کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا اعلان نہیں کیا، جبکہ امریکی فوج کا یہ کہنا ہے کہ شمالی عراق میں ایرانی حملے کے بعد 1 فوجی اہلکار ہلاک ہو گیا ہے، اور یہ واقعہ اردن میں ایک فوجی اڈے پر حملے میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور 1 کے لاپتہ ہونے کے 1 روز بعد پیش آیا ہے۔ اب تک ایرانی حملوں میں ہلاک ہونے والے امریکیوں کی تعداد 17 بتائی جا رہی ہے۔ This is only the number that is being officially quoted, 17. You do not want to even imagine the unofficial numbers. 2 دن قبل ہی ناظرین ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی سے منسوب تحریری پیغام بھی پڑھ کر سنایا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ ٹرمپ کے دستخط کی کوئی اہمیت نہیں۔ مجتبیٰ خامنئی سے منسوب پیغام میں مزید کہا گیا ہے کہ بڑے شیطان نے ایک بار پھر اپنا حقیقی اور بے نقاب چہرہ دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا ہے، تاکہ جرم اور غداری کا یہ تلخ تجربہ امریکہ کی جھوٹی، غیر منطقی، ناقابل اعتماد اور مذموم فطرت کا ایک اور مضبوط ثبوت بن جائے۔ پیغام کے مطابق اب جبکہ امریکی دشمن جنگ بھڑکانے اور ساتھ خود کو مزید بھاری اخراجات اور بڑے رسوائی سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے جان لینا چاہیے کہ ایران کی قوم اور محاذ مزاحمت اس کے لیے ناقابل فراموش اسباق رکھتے ہیں۔ اب ایک جانب 9 دن سے امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں۔ The war has restarted and reignited again. ایسے میں ثالث ممالک نے ایک بار پھر جنگ بندی کی کوششیں بھی شروع کر دی ہیں۔ رائٹر سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سینئر ایرانی عہدیدار کا دعویٰ ہے کہ ثالثوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان عبوری معاہدہ بحال کرنے کے لیے 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز دی ہے۔
تاہم ایرانی وزارت خارجہ ترجمان اسماعیل بقئی کہہ رہے ہیں کہ جنگ یا مذاکرات میں سے کسی ایک کو واحد راستہ قرار دینا درست نہیں ہے۔ ایران پر امریکی حملے بلا جواز ہیں اور مفاہمتی یادداشت کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ تاہم اس کے باوجود امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے دستبردار نہیں ہوں گے اور امریکہ سے مذاکرات قومی مفاد کو سامنے رکھ کر کیے جائیں گے۔ ایران کے علاوہ امریکہ نے بھی مذاکرات پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا ہے تو امریکہ سفارتی حل کے لیے تیار ہے، اور اگر سفارتی کوششیں ناکام ہوئیں تو صورتحال تہران کے حق میں نہیں ہوگی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ مذاکرات شروع کرنے کے لیے امریکہ اور ایران کے لیے یہ بہترین موقع ہے، کیونکہ دونوں ممالک میں معاشی اور سیاسی صورتحال بالکل ایسی نہیں کہ وہ اس تنازع کو مزید لمبا کھینچ سکیں۔ دونوں ممالک نے گزشتہ ایک ہفتے سے زائد دنوں میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کی صلاحیت کم نہیں بلکہ زیادہ ہوئی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق تہران اور واشنگٹن دونوں نے ایک دوسرے کے ڈی سیلینیشن پلانٹس پر حملے کیے، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، حتیٰ کہ آبنائے ہرمز پر بھی اپنا تسلط برقرار رکھا۔ اگر امریکہ ایران کی سڑکوں، انفراسٹرکچر اور سول آبادی پر حملے کرتا ہے تو ایران اس کے جواب میں امریکی ایئر بیسز کو نشانہ بنائے گا، اور اب تو ان حملوں کے نتیجے میں امریکی فوجی بھی ہلاک ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ دونوں فریقین کے یہ حملے ایک دوسرے پر گہرا نفسیاتی اثر چھوڑ رہے ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق اگر امریکہ میں ٹرمپ کی مقبولیت کم ہو رہی ہے تو ایران بالخصوص تہران میں بھی جنگ کو طول دینے سے متعلق اب مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ایران میں لوگ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں ان the hatred animosity for America، مگر کب تک؟ اس کب تک کا جواب شاید یہ ہے کہ جب تک امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف اور ایران میں موجودہ حکومت کے خلاف لوگ سڑکوں پر نہیں آ جاتے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ہفتے کے دن 268 معروف ایرانیوں کہ جن میں سیاستدان، علماء، کھلاڑی، ماہرین تعلیم اور ٹریڈ یونین شامل تھے، انہوں نے نو ٹو وار پٹیشن سائن کی ہے، بس ہو گئی جنگ، جس میں حکومت سے جنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ان تمام افراد کو یہ معلوم ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ پٹیشن واضح کرتی ہے کہ ایرانی حکومت کا مقابلہ امریکہ کے ساتھ ساتھ وقت سے بھی ہے جو گزرتا چلا جا رہا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایرانی حکومت کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ وہ ایرانی عوام کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھے، جبکہ دوسری جانب ایران تباہ بھی ہو رہا ہے۔ ایرانی صحافی امید میمیارین کا یہ ماننا ہے کہ حالات ٹھیک ہونے سے قبل بہت زیادہ خراب ہوں گے، اور اگر یہ سلسلہ خرابی کی جانب چلتا گیا تو دونوں ممالک کے اتحادی میدان میں آ گئے تو پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ خرابی کی جانب بڑھتے حالات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد اب ایران کے قریب سمجھے جانے والے حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے خلاف اپنی پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ انصار اللہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کی ناکہ بندی کرے گا۔ روئٹرز کے مطابق یمن کے حوثی باغیوں کے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کے اعلان پر پاکستان میں شدید تشویش پیدا کرتی ہے، اور اب یہ بحث بھی شروع ہو گئی ہے کہ اگر سعودی عرب نے ڈیفنس ڈیل کو انووک کیا تو پاکستان کیا کرے گا۔ 16 جولائی کو روئٹرز نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا تھا کہ رواں ہفتے سعودی عرب پر کیے گئے حملوں نے پاکستان میں شدید تشویش پیدا کر دی، اور پاکستان نے ایران پر واضح کیا تھا کہ سعودی عرب ہماری سرخ لکیر ہے، our red line، اور اس پر ہونے والا کوئی بھی حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، we're going to be right back, stay with us۔ گزشتہ روز 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد امریکی حملوں کی نئی لہر کے نتیجے میں برینٹ کروڈ 3% اضافے کے ساتھ $91.42 فی بیرل تک جا پہنچا ہے۔ ناظرین، 11 جون کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ آئل کی قیمت $90 سے اوپر چلی گئی ہے۔ امریکن آٹو موبائل ایسوسی ایشن کے مطابق اوسط قیمت اب $4 فی گیلن سے بھی اوپر ہے۔ نفسیاتی طور پر اہم سمجھی جانے والی $4 کی اس سطح کو پیٹرول کی قیمتوں نے پہلی بار 31 مارچ کو عبور کیا تھا، کہ جو اس تنازع کے شروع ہونے کے 1 ماہ بعد کا وقت تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے پیٹرول کی اوسط قیمت $2.98 فی گیلن تھی، تاہم آبنائے ہرمز سے تیل کی فراہمی منقطع ہونے کے بعد قیمتوں میں بڑا اضافہ بھی دیکھنے میں آیا۔ انڈیپینڈنٹ آئل اینالسٹ اینڈ ایڈوائزر ٹو گلف آئل کے مطابق پیٹرول کی قیمتوں میں فی الحال جلد کمی کی توقع نہیں ہے۔ پیٹرول کی حالیہ فیوچرز ریٹس اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ اگلے ہفتے کے دوران قیمتوں میں مزید 10 سے 25 سینٹ کا اضافہ ہوگا۔
जुलाई के महीने में तेल की कीमतों में तकरीबन 20% इजाफा हुआ है कि जो मार्च के बाद सबसे बड़ा माहाना इजाफा है। ये इस बात का इशारा है कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बढ़ती हुई झड़पें एक बार फिर तवानाई की मंडियों में शदीद असरअंदाज हो रही हैं। दे आर इंक्रीजिंग द अनसर्टेनिटी। तेल की बुलंद कीमतें सार्फिन के लिए महंगे पेट्रोल और मालबरदार गाड़ियों के लिए डीजल की सूरत में तेजी से सामने आ सकती हैं, जिससे दुनिया भर में अफराते ज़र यानी कि महंगाई के खतरात बढ़ जाएंगे। हालिया कशीदगी ने मशरक़ वुस्ता में फैलने वाली तकरीबन 5 माह पुरानी जंग को मजीद गहरा कर दिया है, जिससे आलमी तवानाई की मंडियों में तवील अरसे तक खलल पड़ने का भी खतरा पैदा हो चुका है। तनाज़े में नुमाया शिद्दत आई है। एक दूसरे पर किए जाने वाले हमलों की नई लहर इस बात को उजागर कर रही है कि सूरत हाल कितनी तेजी से खराबी की तरफ गामजन है। डोश बैंक के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता हफ्ते तेल की कीमतों में तकरीबन 16% इजाफा हुआ है कि जो अप्रैल के बाद सबसे तेज तरीन हफ्तावार इजाफा है, जबकि यूरोप में कुदरती गैस की कीमतें मार्च के बाद अपनी बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई। नाज़रीन, किसी भी सफारती पेशरफ्त के इम्कानात अब इंतहाई मदूम नजर आ रहे हैं। उर्दन में अ मेजर रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स इंस्टॉलेशन, जिसे मुवाफिक साउदी एयरबेस जो कि अल अजरक एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है, इस पर ईरानी मिसाइल हमलों में अमेरिका के 2 फौजी एहलकार हलाक हो चुके हैं, जबकि एक तीसरा लापता और मुर्दा तस्वुर किया जा रहा है। ईरान के बाद यह पहले अमरीकी जानी नुकसान का वाक़या है। इन हमलों के बाद अब नाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त एक बार फिर बंद होने के करीब पहुंच चुकी है, और ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में पैदा हो रही है कि जब आलमी सतह पर खाम तेल के ज़खायर पहले ही कम हैं। तेल की ये किल्लत सिर्फ खाम तेल तक महदूद नहीं, खलीजी खित्ता डीजल के भी दुनिया के सबसे बड़े ज़राए में से एक है, खास तौर पर यूरोप के लिए कि जो अपने डीजल का तकरीबन 5वां हिस्सा और जेट फ्यूल का आधा हिस्सा इसी खित्ते से हासिल करता है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक सप्लाई कम होने के बायस रिफाइंड ईंधन की मंडियों में कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। अब नाए हुर्मुज़ के मगरिब से आने वाले रिफाइंड ईंधन का बहाव मामूल से 30 लाख बैरल फी दिन से भी कम रह गया है। दस्तयाब खाम तेल को ईंधन से तब्दील करने के लिए दरकार रिफाइनिंग कैपेसिटी फाल नहीं है, जिसकी वजह से माइंड यू खाम तेल की कीमतों पर एक हद तक दबाव बरकरार है, लेकिन ईंधन की मंडियां शदीद बहरान का शिकार हैं। ताहम पासदारान इनकलाब ने तो खबरदार कर दिया है कि ये हमारी सरजमीन है। हजारों किलोमीटर दूर से अमरीकी फौज की किसी भी मुदाखलत का कोई कानूनी जवाज नहीं बर्दाश्त करेंगे। जब तक खित्ते में अमरीकी जारहाना कार्रवाइयां जारी रहेंगी, इस गुजरगाह से कोई तेल, गैस या खाद नहीं गुजर सकेगा। मंसूर मोहुद्दीन, चीफ मैक्रो स्ट्रेटेजिस्ट बैंक ऑफ सिंगापुर, कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ईरानी अब नाए हुर्मुज़ के कंट्रोल के मामले पर डटे हुए हैं। इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में खतरा यह है कि तेल की कीमतों को मजीद ऊपर जाना पड़ेगा। ताहम तेल की मंडियां बहरान के बावजूद गैर मामूली तौर पर मजबूत साबित हुई हैं। सोफा, जिसकी वजह से चीन की तरफ से तेल की दरामदाद में कमी, हुकूमतों का अपने ज़खायर से मुश्तरका तौर पर तेल जारी करना और तिजारत के लिए वाफिर ज़खायर की मौजूदगी जैसे अवामिल हैं। पर अनफॉर्चुनेटली दैट इज ऑल्सो कमिंग टू एन एंड। ये तमाम हमायती अवामिल जिन्होंने बहरान के आगाज में कीमतों को स्टेबल रखा, पकड़ के रखा, चकरा देने वाले लेवल तक पहुंचने से रोके रखा, अब खत्म हो रहे हैं। मशरक़ वुस्ता में तनाज़े में शिद्दत के मद्देनजर तेल की कीमतों में मजीद तेजी के इम्कानात वाज़े हो चुके हैं। इंटरनेशनल नेदरलैंड ग्रुप का यह कहना है कि कशीदगी में बगैर किसी कमी के आइस ब्रेंट आज सुबह $90 फी बैरल से ऊपर निकल गया है। आने वाले दिनों और हफ्तों में इस खित्ते से तेल की बरामदात का वाज़े मंजरनामा सामने आएगा, और मौजूदा सूरत हाल में एज वी स्पीक तेल की मंडियां अब भी ज़खायर पर पड़ने वाले मुमकिना असरात से काफ़ी बेखबर हैं। जबकि जंग के आगाज के बरक्स इस वक्त ज़खायर और रिजर्व्स गुज़िश्ता 5 सालों की सबसे कम तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। ताहम ING के मुताबिक कीमतों में इजाफे की वजह सिर्फ और सिर्फ ईरान के साथ जंग और अब नाए हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश नहीं है। इसमें यूक्रेन की जानिब से रूसी ऑयल रिफाइनरीज पर हालिया ड्रोन हमले भी शामिल हैं। रूस को पेट्रोल बरामद करने की बजाय दरामद करना पड़ रहा है, जबकि वो साल से तेल का बड़ा फरोख कुनंदा रहा है। इस चीज़ ने मंडियों में रिफाइंड मसनूआत की किल्लत के खदशात बढ़ा दिए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 29% अमरीकी वोटर्स ट्रंप के जंग से निमटने के तरीकाकार की तौसीक कर रहे हैं, जबकि ट्रंप की मुआशी पॉलिसियों की हमायत 33% से भी कम है।
वोटर्स के लिए जंग के मुसलसल उलझते हुए हालात को समझना भी दुश्वार होता जा रहा है। मजमूई तौर पर सदर ट्रंप की मकबूलियत की शरह 37% पर खड़ी है। हालिया सर्वे से मुतालिक ये पेशरफ्त अमेरिका और ईरान के दरमियान जवाबी कार्रवाइयों में शिद्दत के बाद सामने आई है। हम मौजूदा हालात के इस तनाजुर में गिवन दिस सिचुएशन, पाकिस्तान इज ऑल्सो ट्रेडिंग स्लोली टुवर्ड्स चेंज, बट वेरी बिग चेंज। पाकिस्तान में वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत के रोजाना कीमतों के तयन का एक नया निज़ाम मंजूर कर लिया है, जिसके तहत ओगरा अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना ऑन अ डेली बेसिस जारी करेगा। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें गुज़िश्ता 7 कारोबारी दिन की औसत आलमी कीमत के मुताबिक सेट होंगी और पेट्रोल और डीजल की कीमतों का तयन भी आलमी मार्केट के हिसाब किताब से किया जाएगा, जबकि कीमतों का तयन और ऐलान बगैर वजीर आजम या हुकूमत की मंजूरी के ओगरा की तरफ से किया जाएगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के हमरा एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का यह कहना था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रियासत को किसी भी खतरे में डाले बगैर बैनुल-अक़वामी मार्केट्स के रुझानात के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम कीमतों के तयन की जिम्मेदारी अब ओगरा को सौंप दी जाएगी और ओगरा ना सिर्फ अपनी वेबसाइट पर फ्लैट्स बेंचमार्क रेट शाया करेगा कि जो बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम कीमतों के तयन के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि इन इजरा को भी जाहिर करेगा कि जिनसे मिलकर यह हतमी कीमत बनाई गई है कि जो सारिफीन पेट्रोल पंपों पर अदा कर रहे हैं। ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोजाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल-अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे और ना सिर्फ फ्लैट्स का वो रेट जिसके मुताबिक दुनिया के अंदर कीमतें तय की जाती हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे। वजीर पेट्रोलियम का कहना है कि फैसले का मकसद ये है कि पूरे निज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी लाई जाए ताकि लोग खुद ये समझ सकें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्यों नागुज़ीर है। ताहम वजीर पेट्रोलियम ने इस तासुर को भी रद्द कर दिया है कि हुकूमत ने लेवीज़ में इजाफा करके सारिफीन पर बोझ बढ़ाया है या फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल की कीमतों में हालिया कमी का फ़ायदा अवाम तक नहीं पहुँचाया गया और ये करने में हुकूमत नाकाम रही। ही डिनाइड इट। जो पेट्रोल के ऊपर लेवी जो उसकी सतह थी पेट्रोल के ऊपर भी और डीजल के ऊपर भी, आज भी वो सतह जो हमारी कीमत के अंदर है उससे कहीं कम है। किसी किस्म का कोई इजाफी बोझ आवाम के ऊपर नहीं डाला गया। लेवी जंग से पहले जो थी उससे, जिस तरह अली साहब ने कहा है, वो उससे कम है। हमें एज अ कंट्री, एज एन इकोनॉमी इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना है, वो नागुज़ीर है। एक और मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि जी बड़ा मुनाफा कमाया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कानों को इस वक्त हाथ लगा रही। वज़ीर आज़म साहब ने तहकीकाती इदारे जिसमें FIA सर फहरिस्त है और उसके बाद रेगुलेटर को यह कहा कि इजाफी मुनाफा कमाने की मैं इजाजत किसी को नहीं दूंगा। अमेरिका और ईरान तनाज़े के रद्द अमल में हुकूमत मार्च से पेट्रोलियम कीमतों पर हर हफ्ते नजरसानी कर रही थी, जबकि इससे कबल ईंधन की कीमतें 15 रोज की बुनियाद पर एडजस्ट की जाती थी। ताहम ऑयल पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने अब हुकूमत की मुजव्वज़ा पेट्रोलियम प्राइस डी रेगुलेशन पॉलिसी को सरहन फारिग कर दिया, मुस्तरद कर दिया है और फिर वार्निंग भी दे दी है कि अगर फैसला वापस ना लिया गया तो वो अगले हफ्ते से एहतजाज और मुल्कगीर हड़ताल करने पर गौर करेंगे। मुल्क भर के तकरीबन 15,000 पेट्रोल पंप मालिकान ने इस पॉलिसी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्यों और खदशा क्या है या डर किस बात का है, बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन पेट्रोल पंप एसोसिएशन के नौमान अली भट्ट साहब। भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर बताइएगा कि ये एक कदम है डी रेगुलेशन की जानिब, एक कदम है ट्रांसपेरेंसी की जानिब, मार्केट ड्रिवन कम्पेटिटिव इकोनॉमी की जानिब, प्रॉब्लम क्या है सर? हमारा इतराज है कि इसको नोटिफाई 15 दिन के बाद किया जाए ताकि हम जो है वो काम स्टेबल होके कर सके और हमें जो OMCs हैं वो आपको नहीं पता कि ये डेली का जब से स्टार्ट सुना है कंपनीज ने कि ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, हमें तो आज भी कंपनियों ने सप्लाईज नहीं दी। ठीक है, सो यू आर एक्चुअली वरीड कि दिस इज गोइंग टू, आपको लग रहा है कि ये ऑन अ डेली बेसिस किया जाएगा तो ये पूरी इकोनॉमी समेत, आपकी ट्रांसपोर्टेशन समेत, पेट्रोल पंप समेत, ये पूरे के पूरे जो सिस्टम है उसको तबाह कर देगा। बहुत बड़ा रिफॉर्म है पेट्रोलियम के अंदर। हाँ, ये आपने बंद कमरे में कैसे आपने डिसाइड कर लिया?
ठीक है। आप 15,000 पेट्रोल पंप को निगलेक्ट करके डाउन दी लाइन हम लोग कस्टमर के साथ इंटरेक्शन में होते हैं और हम लोग काम कर रहे हैं, हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, तो आपने हमें कैसे इग्नोर कर दिया? अब कल की मुलाकात है, किस हद तक आपको ये श्योरिटी है कि ये रिवर्स हो सकेगा? जी देखिए, हम तो कह रहे हैं कि इसको रिवर्स कर दिया जाए और जो भी इंक्रीमेंट है और जो भी चीजें आपने करनी है आप उसको अपने इंटरनेशनल तरीके के साथ करें। हमारा उससे देखिए कोई लेना देना नहीं है। हमें ये प्रॉब्लम है कि जो इसको नोटिफाई करते हैं आप, सो दैट हमें 15 दिन के लिए ज़हनी सुकून हो कि हमने ये 15 दिन ये कारोबार हमने चलाना है। अभी हम डेली रात को किस तरह से ये चीज मैनेज करेंगे कि 12 बजे रेट चेंज होना है और कस्टमर को जब पता चलता है कि रेट बढ़ रहा है वो तो आके आपको रेट चेंज करने के भी मौका नहीं देता। आप इसका रोड मैप तो पहले बना लें, ये किस तरह वर्क करेगा। आपकी एक ऑयल टैंकर, हम ऑयल टैंकर को भी डील करते हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कैसे, एक कराची से गाड़ी चलती है, उसने इस्लामाबाद आना है, तो वो रास्ते में अगर डेली 4 दिन में फ्यूलिंग करवाएगा, उसका फ्रेट कैसे तय होगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, उसकी वो किस रेट पे आपको डिलीवरी देगा। ठीक है, ये चीजें कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। और हाँ, अगर आप डीरेगुलेशन करना चाहते हैं और आप इतने मुखलिस हैं तो आप करें। अमेरिका की मिसालें आप देते हैं हमें कि फलां कंट्री में भी हो रहा है, फलां कंट्री में भी हो रहा है। उधर ना तो कोई ईरानी तेल बिकता है और ना ही उधर वो डबा स्टेशन जो है वो पेट्रोल पंप लीगल पेट्रोल पंप से ज्यादा है। ठीक है, हुकूमत अपना काम करने वाला पहले करे, उसके बाद डीरेगुलेशन करे। जी, खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर वजीर खजाना है। खुरम साहब, काम करने वाले करते नहीं हैं, ये आपने बगैर किसी डिस्कशन के, बगैर किसी भी इनको एतमाद में लेते हुए ऑल स्टेक होल्डर्स को ये फैसला कर लिया है। तो फरमाइएगा सर कि कल अली परवेज़ मलिक इनसे मिलने जा रहे हैं, इनको समझाने जा रहे हैं, या इनकी सुन के कुछ रिवर्स भी कर सकते हैं आप लोग? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया महर मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हो और जो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं इन सबको एतमाद में लिया भी जाए और बिल्कुल सबको ऑन बोर्ड किया जाए। बट देखें, एक इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपने जो है गवर्नमेंट के चुंगल से, या ये कह लें कि कैबिनेट से, या प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स जो अनाउंस करते आए हैं, वहाँ से एक चीज़ निकले और एक वो कहते हैं ना डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल के टुवर्ड्स एक कड़ी है इस सिलसिले में कि डीरेगुलेशन हो और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनियां इंपोर्ट करती हैं वो एक्चुअली उनका क्या जो है उसमें कंट्रीब्यूशन हो कि जी जो इंपोर्ट कॉस्ट हो, जो प्रीमियम्स हों, जो आपकी जो है वो इसमें जितने भी मार्जिन्स होते हैं और इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, ये सब एक देखें एक बहुत ही क्लियर और बहुत ही ट्रांसपेरेंट फार्मूला है, प्राइस बिल्टअप जिसे कहते हैं। और वो एक ऑगरा जो अथॉरिटी है उसकी वेबसाइट पे हो और वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो, रादर देन ये कि पॉलिटिकल चीज़ बने और पॉलिटिकल इश्यूज हों। मगर खुरम साहब, आलमी मंडी में अब तेल की कीमतों में ऑन अ डेली बेसिस रोज़ाना की बुनियाद पर शदीद उतार चढ़ाव आएगा, और अगर कीमत में अचानक बड़ा इजाफा हो जाएगा तो क्या अवाम पर रोज़ाना का ये झटका बराह रास्त मुंतकिल होगा खुरम साहब, या फिर हुकूमत इस पर कोई हद मुकर्रर करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए महर, आप ये मुझे बताएं कि एक हफ़्ते बाद 50 रुपये या 25 रुपये इंक्रीज़ देना एक झटका होता है, या रोज़ अगर आप 1-2 रुपये चेंज हों तो वो एक झटका होता है? तो ये तो नहीं हो सकता ना। ये तो सेल्फ मेरे ख्याल में कॉन्फ्लिक्टिंग आर्गूमेंट है कि जी डेली बेसिस पे बड़े झटके होंगे और एक हफ़्ते 2 हफ़्ते के बेसिस पे बड़े झटके नहीं होते। तो देखें, ये दोनों साइड्स हैं, नीचे भी ऐसी जाएंगी कीमतें, स्टेबल भी रहेंगी। ये तो आलमी मार्केट है ना, आलमी मार्केट में जो कीमतें होंगी, जो इंपोर्ट कॉस्ट होगी, देखिए इंडस्ट्री का यही रहा ना कि जी इंडस्ट्री कहती है हम जिस प्राइस पे इंपोर्ट करते हैं, जो हमें कॉस्ट पड़ती है, वो आप पॉलिटिकली उसको जो है ना वो ओवरटर्न कर देते हैं और कहते हैं कि जी नहीं, हम अपने हिसाब से कीमतें तय करेंगे। आज अगर मार्केट बेस्ड इकॉनमी होने जा रही है, डीरेगुलेशन होने जा रही है, ठीक है ऑपरेशनल इश्यूज़ होंगे, इनिशियली टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन तो है ना जी कि डीरेगुलेशन होनी चाहिए और गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन ना करे। जो मार्केट में ट्रांसपेरेंटली जो प्राइस आती है वो कंज्यूमर को मिले। हाँ, गवर्नमेंट अपने एंड पे अगर एक मुतवस्तित तबकात हैं हमारे, या जो डिज़र्व करते हैं, उनको BISP के थ्रू सपोर्ट करे ताकि जो है वो तबकात भी उसमें सेफ रहें जिन पे असर बहुत पड़ता है, और जो प्राइस पे कर सकता है उसको मार्केट प्राइस मिले। इसमें क्या मेरे ख्याल में गलत चीज़ क्या है इसमें, ये बताएं सर। आप जिन ममालिक को जहन में रखकर ये फैसला कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर लेट्स लुक एट इंडिया, भारत की बात कर लें। भारत के तो जो आपके ज़र मुबादला ज़खायर हैं वो $700 बिलियन हैं। अब उनके पास तो इतना मार्जिन और बफर कह लीजिए है कि वो तेल की कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त भी कर सकते हैं।
ہمارے تو کل ذخائر ہی سر 18 ارب ڈالر کے ہیں نا غالباً، سو یہ بفر آپ لوگ کہاں سے لائیں گے؟ تو آپ تو میری ایکچولی اس کو بیک کر رہی ہیں پوائنٹ کو کہ جس کے پاس ریزروز بہت زیادہ ہیں وہ یہ افورڈ کر سکتا ہے، ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ تو ایکچولی میرے خیال میں آپ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں اس بات کو کہ ایکچولی جو ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. جی بتائیے. نہیں میں کہہ رہی ہوں آپ کہاں سے ڈیلی پرائسز ایڈجسٹ کریں گے، میں سمجھنا چاہ رہی ہوں. اٹس ناٹ اباؤٹ سپورٹنگ اور گوئنگ اگینسٹ یو، آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکچولی انڈرسٹینڈ کیسے ایڈجسٹ کریں گے آن اے ڈیلی لیول. نہیں تو میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ جو امپورٹ کاسٹ ہوگی لاسٹ 7 days کی وہ آپ کی رولنگ بیسس پہ ایوریج ڈیلی چینج ہوگا. اگر چینج ہوتا ہے، اگر 7 دن کی رولنگ ایوریج اگر چینج نہیں ہو رہی تو پرائسز اسٹیبل رہیں گی. ہم پہلے سے کیوں ازیوم کر رہے ہیں کہ ڈیلی کچھ نہ کچھ چینج ہوگا؟ ہم کیوں ازیوم کر رہے ہیں؟ وہ تو انٹرنیشنل پرائسز ہیں. سر آپ ازیوم کر رہے ہیں تو آپ یہ پرائس لا رہے ہیں نا، آج $90 ہے کل 100 ہو جاتا ہے. ایک منٹ میں بتا رہا ہوں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کوشش یہ ہے کہ جنگ رک جائے، یہ پرائیورٹی ہے. اگر جنگ رک جاتی ہے تو قیمتیں واپس نیچے آنی ہیں اور پھر اسٹیبلائز ہو جانی ہیں. جب اسٹیبلائز ہو جانی ہے نہیں، ابھی تو جنگ چل رہی ہے نا، ابھی تو پرائسز اوپر نیچے ہو رہی ہیں، لیکن ڈی ریگولیشن تو ایک پرنسپل سٹانس ہے نا، لانگ ٹرم. میں ایک منٹ میں ذرا بات کر لوں پلیز. دیکھیں انٹروین نہ کریں، میں انٹروین نہیں کر رہا نا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنگ رکتی ہے، وہ تو ایک جنگ اپنی ایک ڈیبیٹ ہے نا، جنگ رک رہی ہے اوپر نہیں. یہ تو پرنسپل سٹانس ہے کہ ڈی ریگولیشن ہونی چاہیے. اس پہ آپ اگری کرتی ہیں نہیں کرتی کہ گورنمنٹ کو پرائس سیٹنگ سے نکلنا چاہیے، کیونکہ سپلائر کا بھی فائدہ اس میں ہے، صارف کا بھی فائدہ اس میں. گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں. گورنمنٹ کو انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے جس پہ یہ سارے سپلائرز آئیں اور کمپٹیشن زیادہ ہو. ٹھیک ہے. جو بٹ صاحب آپ کو کیا مسئلہ ہے وہ بڑے لاجیکلی سمجھا رہے ہیں. اچھا ایک منٹ نہیں، تیزی سے تو نیچے بھی آ رہی ہیں چیزیں، اتنی تیزی سے ہم پہ آپ نے کچھ منتقل نہیں کیا نا سر. ہم لوگ جس کلائمیٹ سپورٹ لیوی $5 فی لیٹر کے اوپر دے رہے ہیں، نہیں بات تو سن لینا ایک سیکنڈ. آئی ایم ایف کی کنڈیشن کے تحت آپ لوگ کلائمیٹ سپورٹ لیوی دے رہے ہیں. ہم لوگ $105 فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کا کسٹمز ڈیوٹی کے اوپر دے رہے ہیں. پیٹرولیم اور کلائمیٹ سپورٹ لیویز کے علاوہ ان لینڈ فرائٹ ایکولائزیشن مارجن دے رہے ہیں. تو ہمیں کیا منتقلی ملتی ہے جو آپ لوگ کم کرتے ہیں؟ ہم تو 10ویں عوام ہے، اتنی لیویز ڈال رہی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جو پیٹرول کی قیمت سب سے ہائی گئی ہے $458 گئی ہے اور سب سے کم جو گئی ہے $297 گئی ہے. تو 35% ڈکلائن بھی تو آیا ہے اور 41% ڈیزل میں بھی ڈکلائن آیا ہے. $520 سے گر کے $309 پہ آ گئی تھی، اب تھوڑی سی بڑھی ہے. تو دیکھیں ڈکلائن دیا تو ہے. سر مجھے ایک بات لیکن اگر ڈیلی بیسس پہ ہم چینج کر رہے ہیں. ہاں مجھے ایک بات بتائیں کہ آئی ول گیٹ ٹو یو، بٹ صاحب اپنی بات کر لیں. خرم صاحب سے ہم نے پوچھنا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈیلی کیسے چیک کر سکیں گے ریٹ، بیکاز اب بیچارے عام آدمی نے بھی تو اپنا بنانا ہے نا کہ کتنے پیسے اینڈ آف دا ویک رہ جائیں گے اس کے پاس. یہ ڈیلی بیسس پہ جو بوجھ ہے نا وہ منتقل کرنا چاہتے ہیں پیٹرول پمپ پہ. کمپنیز اور گورنمنٹ مل کے وہ اپنے اوپر بات نہیں آنے دینا چاہتے. جو بھی ہے وہ روز کے روز حساب کتاب، نقد حساب کہتے ہیں نا جس کو، وہ کرنا چاہتے ہیں کہ آج $2 اگر بڑھا ہے وہ پاس آن کر دے، کل $3 بڑھا ہے وہ پاس آن کر دے. ہم یہ کہتے ہیں آپ نے جو بھی کرنا ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ آپ 15 دن کے بعد بنا لیں تاکہ ہمیں آپریشنل مسئلے نہ آئیں اور ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی سیکیور ہو. میں نے اگر ایک پارسل $10 لاکھ کا منگوایا ہے تو وہ $10 لاکھ میرا کم بھی تو ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. وہ زیادہ کیسے ہوگا؟ ہمارا تو پر لیٹر مارجن ہے، ٹھیک ہے. آپ 35% کے ڈیکریز جو ہے میں برداشت کر سکتا ہوں. میرا $8.64 مارجن ہے، ٹھیک ہے. آپ ڈی ریگولیشن کرتے ہیں تو مجھے آزاد کریں نا، جائیں آپ اپنے پیٹرول پمپ پہ جو مرضی ریٹ لگا لیں. آپ نے آدھا بٹیر رکھا ہوا ہے، ادھر سے ڈی ریگولیشن کی بات ہو رہا ہے. پرائس جو ہے وہ ڈی ریگولیٹڈ ہوگی اور جو سپلائی ہوگی وہ ریگولیٹ کرے گا اوگرا، اور وہ کمپنیاں مجھے دیں گی نہیں دیں گی ان کی مرضی ہوگی. آج کے دن کی میں آپ کو سٹوری بتاتا ہوں. کمپنیوں نے کوئی پروڈکٹ نہیں ہمیں دیا کہ پتہ ہے جی، ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے. اب میرے جیسے عام آدمی کو یا پمپ مالک کو یا ایک کنزیومر کو کیا پتا ہے کہ کل بڑھنی ہے کم ہونی ہے؟ بتائیے خرم صاحب. This uncertainty is going to create havoc in people's budgets, let alone the greater line. میں بتاتا ہوں. نہیں ہیوک کیسے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ لیٹ سے اگر ہم ڈی ریگولیشن کر رہے ہیں اور ڈیلی اگر کوئی چینج آتا ہے یا نہیں آتا تو یہ تو بہت سائڈز ہیں نا مہر. اگر قیمت میں پہنچا رہا ہوں اور رستے میں قیمت چینج ہو گئی تو ٹھیک ہے چینج ہو گئی، اور اگر میں پہنچا رہا ہوں رستے میں نیچے چلی گئی قیمت تو وہ بھی دونوں طرف آ جائے گا، تو ایوریج آؤٹ ہو جائے گی چیز. اور 15 دن بعد میں کروں گا تو دونوں کے لیے پرابلم ہے، یعنی کہ انوینٹری گین اور انوینٹری لاسز انڈسٹری کے لیے بھی پرابلم ہوگا. اور اسی طرح سے اگر میں
15 दिन या एक हफ्ते के बाद चेंजेस आपने देखा तो है, अभी 3 महीने में चेंजेस आई हैं, 55 रुपए बढ़ रहे हैं, 74 रुपए नीचे जा रहे हैं, तो कितनी बड़ी चेंजेस हैं। अच्छा, एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें होर्डिंग को ना तकवीयत नहीं मिलती, इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी को तकवीयत नहीं मिलती। अगर आप 15 दिन पे रखते हैं कीमतें, 7 दिन पे रखते हैं, एक महीने पे रखते हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा हर कोई ऐसा है, बहुत सारे अनासर ऐसे होते हैं जिनको ये पता होता है कीमत चेंज होने वाली है, और वो जाके या तो जो है बंद कर देते हैं पेट्रोल पंप, कहते जी अभी 12 बजे से पहले 2 घंटे पहले ही बंद कर देते पेट्रोल पंप। आप आम आदमी से पूछ लें, वो बताएगा आपको कि पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं और जब कीमतें गिरनी होती हैं तो खोल के रखते हैं पेट्रोल पंप। तो ये हुआ है ना, ये फैक्ट है। दूसरी बात ये है कि अगर मुझे पता है महर कि एक हफ्ते के बाद कीमतें चेंज होगी, मैं इस बिज़नेस में हूँ, तो ये लाइक्लीहुड है ना कि मैं उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर सकता हूँ, और ये हुआ भी है पिछले 3-4 महीने में, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए भी हैं। तो इसको कम करने के लिए भी किया गया है ताकि रोज़ किसी को पता ही ना हो प्राइसेस चेंज कैसे हो रही हैं। और देखें, इन्होंने बात की ना, मैं इससे एग्री करता हूँ, ये रेगुलेटर का काम होगा, रेगुलेटर की अकाउंटेबिलिटी ये होगी कि रेगुलेटर ये मेक श्योर करे कि हर किसी को प्रोडक्ट मिल रहा है, हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी मिल रहा है, पेट्रोल पंप ऑनर्स को भी मिल रहा है, और कंपनियां टाइम पे प्रोडक्ट ला रही हैं, और जो बेचने जा रहा है, सर वी ऑल नो रेगुलेटर्स के साथ में पेट्रोल पंप्स होर्डिंग ना करें, पेट्रोल पंप्स जो हैं प्राइस के साथ हेर, मेरी बात तो सुन ले सर, मैं अगेन, हम लोग तो एक आइडियल सिचुएशन में रेगुलेटर्स की बात करते हैं ना, बट वी नो द कंट्री वी लिव इन, और रेगुलेशन का इधर क्या हाल है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फिर साथ गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए जो हैं खुरम साहब, वो आम तौर पर वीकली, और हल क्या है महर, मुझे सवाल तो करने दें सर, मैं तो आपसे हल मांगूंगी ना, आप हुकूमत में या मैं हफ्तावार या माहाना बुनियादों पर ये तय होते हैं ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जी बताइए, रोजाना कीमत बदलने की सूरत में खुरम आपको नहीं लगता कि ट्रांसपोर्टर्स और किराए और आवाम के साथ रोजमर्रा के तनाज़ात और कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो मजीद गहरे हो जाएंगे? नहीं, बढ़ेगी क्यों? रोज अड्डों पर लड़ाइयां होंगी सर। क्यों ज़ूम कर रहे हैं कि सिर्फ बढ़ेंगी कीमतें? अरे नहीं होगा ना भाई, कितनी बड़ी इकोनॉमीज हैं, आप देखें सब फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आप होने तो दें, बढ़ने तो देना, चले बट साहब होने तो दें। अगर कोई इश्यूज होंगे तो हल किया जाएगा। मैं एक लास्ट पॉइंट कह रहा हूँ, ये जो रेगुलेटर है ना, उसकी अकाउंटेबिलिटी हम कर रहे हैं कि भाई रेगुलेटर आए और करे ये काम। हाँ जी सर, रेगुलेटर के ऊपर सारा जोर है, करने तो दीजिए एक दफा, शायद डीरेगुलेशन की तरफ पहला कदम है, और ऑफ कोर्स पोटेंशियल मार्केट अब्यूज का पोटेंशियल और विंडफॉल गेन्स जो हैं वो बड़े, वो कह रहे हैं कि नहीं होने। हाँ, अब वसूख से कह रहे हैं सर, ऑन रिकॉर्ड आ गए हैं। आप जो रेगुलेटर और एडमिनिस्ट्रेशन के हालात हैं इस मुल्क के अंदर, वो जरा मुझसे सुन लीजिए। देखिए, मैं एक पेट्रोल पंप सेटअप करता हूँ, एक्सप्लोसिव से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम मुझे लाइसेंस देती है कि तुम एक पेट्रोल पंप के ऊपर 20,000 लीटर डीजल और 20,000 फॉर एग्जांपल पेट्रोल रख सकते हो। दैट इज माय लाइसेंस्ड कैपेसिटी। ठीक है जी। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर पंप पे आता है, उसका स्टॉक चेक करता है कि भाई तूने 15,000 लीटर डीजल और 15,000 पेट्रोल क्यों रखा हुआ है, क्यों है ये स्टॉक? आपने तो स्टॉक किया हुआ है। भाई ये मेरी लाइसेंस कैपेसिटी है। आप ऑन ग्राउंड आए, आप चैलेंजेस देखें, मसले मसाइल क्या हैं। आप एक तरफ तो देखें डीरेगुलेशन, अमेरिकन बातें करते हैं, उधर का माहौल लाना चाहते हैं, और इधर पाकिस्तान के हालात तो पता ही नहीं है किसी को। ऑन ग्राउंड आके देखें आप पेट्रोल पंप वाले को क्या क्या मसाइल। बट साहब, आपने मार्जिन इंक्रीज डिमांड की है? जी, हमने इनको तकरीबन 3 साल से हम कह रहे हैं कि हमारा मार्जिन इंक्रीज करे। हमारी इस मार्जिन के अंदर हमारे अखराजात नहीं पूरे होते। बिजली कहाँ चली गई है? वेजेस, डेली वेजेस गवर्नमेंट ने 40-45 हजार रुपए पे पंजाब गवर्नमेंट ले गई है मिनिमम वेज। ठीक है, लोग क्या कहाँ से खाएंगे? हम एक मार्जिन हमारा ओपन कर दें, आप डीरेगुलेशन कर लें, मैं अपनी मर्जी का अपने पंप पे रेट लगाऊंगा, आपके लोगों को मुहैया करूंगा सस्ता फ्यूल आपसे लेके। कंपनी, जो कंपनी मुझे सस्ता देगी, मैं अपना मार्जिन रख के आवाम को सस्ता फ्यूल दूंगा। आप हमें अपने पेट्रोल पंप पे हमारी ब्रांडिंग। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। देखें, जो हम बात कर रहे हैं ना, रेगुलेटर ठीक नहीं है, रेगुलेटर की कैपेसिटी नहीं है, तो ये तो डिस्कशन, डीरेगुलेशन तो एक प्रिंसिपल स्टैंस है ना। अगर मेरा रेगुलेटर ठीक नहीं है तो मैं उसको ठीक करूँ ना, उसमें अगर अकाउंटेबिलिटी में ठहरा रहा हूँ उसकी, उसको मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, तो मैं उसको ठीक कर। नहीं, ये देखें, ऐसा नहीं है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि एक चीज़ अगर ख़राब है तो दूसरी सही चीज़ मैं ना करूँ। तो भाई ख़राब चीज़ को सही करना है मुझे, लेकिन दूसरी सही चीज़ मैं क्यों ना करूँ? देखिए, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थोड़ी हैं। बात ये है कि कहने का मतलब ये है कि मैं रेगुलेटर को भी अकाउंटेबल करूं, उसको भी ठीक करूं, कैपेसिटी बिल्ड करूं, एट द सेम टाइम इंडस्ट्री को भी डीरेगुलेट करूं। दोनों चीजें कर सकता हूं। मगर ये फैसला क्या एज ऑफ राइट नाउ खुरम साहब, ये फैसला नागुज़ीर है? मैं इसमें ये कहता हूं, हाँ, मैं इसमें ये कहता हूं कि कल हमारे रिस्पेक्टेड कोलीग मिल रहे हैं मिनिस्टर साहब से, इनके सारे कंसर्न्स जो है वो सुने जा रहे हैं और सुने जाएंगे और उसको एड्रेस किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडस्ट्री के बगैर कोई चलेगी।
بالکل کنسلٹیشن ہوگی اور جو ان کے کنسرنز ہیں, جو ویلڈ کنسرنز ہیں, اس کو بالکل ایڈریس کریں گے. جو بھی انسرٹنٹی ان کو خدشات ہیں کہ انڈسٹری کے لیے, ٹرانسپورٹرز کے لیے, ایکسپورٹرز کے لیے, ٹریڈرز کے لیے, آرڈنری کنزیومر صارفین کے لیے, جو بھی انسرٹنٹی آپ اس کو ایڈریس کریں گے کل ان کے ساتھ. بالکل کریں گے, بالکل پوری کوشش کریں گے جو میرٹ پہ چیزیں ان سب کو ایڈریس کریں تاکہ ہم نے ساتھ چلنا ہے آگے. اور آپ کو نہیں لگتا کہ سر یہ سٹاک مینجمنٹ کمپلیکیٹ ہوگی جب فریکوینٹ پرائس ریویژنز ہوں گی, یا فائنینشیل پلاننگ ڈسرپٹ ہوگی, یا پمپ آپریٹرز جو ہیں وہ ان کی انوینٹری کے جو نقصانات ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گے اور مارکیٹ کنڈیشنز انپریڈکٹیبل ہو جائیں گی. نن آف دس یو فیل از گوئنگ ٹو ہیپن؟ دیکھیں ہمارے حساب سے نا اس کے بینیفٹ زیادہ ہیں ہمارے حساب سے ایٹ دس پوائنٹ, جو ہم نے ڈسکشن کر کے لرننگز کی ہیں, کیس سٹڈیز دیکھی ہیں, آگے چل کے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اس میں ہارڈنگ سے لے کر یعنی کہ ذخیرہ اندوزی کی کمی سے لے کر پرائس کی ایوریج آؤٹ ہونے سے لے کر امپیکٹ کم ہونے تک, یعنی کہ ایک ساتھ امپیکٹ آنے سے بہتر ہے آپ دن میں ڈیوائڈ کریں نا تاکہ کم ہو جائے امپیکٹ, چاہے بڑھانا ہو, کم کرنا ہو, اسٹیبل کرنا ہو, اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بتایا جائے کہ جی یہ پرائسز ہیں, گورنمنٹ کی انٹرونشن نکلے. یہ سارے وہ اقدامات ہیں جو ایونچولی ہونے ہیں, تو اگر آپ آج کر رہے ہیں تو اس کو ہونے دیں, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے, بہتر کریں گے. اور دیکھیں اس کو اوپن رکھتے ہیں نا, بہتری کی گنجائش ہم بالکل بہتری کریں گے, کوئی پتھر پہ لکیر تو نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے خرم شہزاد صاحب, آپ نے گفتگو سنی. ہمارے ساتھ بٹ صاحب بھی موجود تھے. اینٹی بزنس, اینٹی انڈسٹری, اینٹی پبلک قرار دے رہے ہیں ان میجرز کو کہ انفلیشن فیول ہوگی, بزنس کانفیڈنس انڈرمائن ہوگا. بٹ بہرحال دیکھتے ہیں اگر کل علی پرویز ملک ان کو کسی طرح قائل کر پاتے ہیں کہ نہیں. چھوٹا سا وقفہ, وی گونا بی رائٹ بیک. میسی کا ساتھ دینے, وی اے آرز, ریفریز کی حمایت, ان سب چیزوں کے باوجود کھیل کی دنیا کے سب سے بڑے مقابلے میں اسپین دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کو 1-0 سے شکست دے کر دنیا فٹ بال کا نیا حکمران بن چکا ہے. فائنل میں میسی کا جادو چلا, نہ ہی ارجنٹینا کی دھاک کام آئی. ناظرین, اسپین شروع سے ہی میچ پر حاوی رہا اور اسپین نے گول کے کئی واضح مواقع بنائے, مگر پھر بھی ارجنٹینا کے کھلاڑی میچ کے ابتدا کے 90 منٹ تک حریف ٹیم کی گول پوسٹ پر ایک شاٹ بھی نہیں لگا سکے. اب ارجنٹینا نے 90 منٹ تک ایسا دفاعی انداز اپنایا کہ فیفا ورلڈ کپ کے فائنل کی گزشتہ 60 سالہ ہسٹری میں کوئی بھی ٹیم ایسی صورتحال سے دوچار نہیں ہوئی. میچ کے لیے مختص وقت میں ہی کوئی بھی ٹیم گول کرنے میں ناکام رہی اور پھر اضافی وقت میں 106 منٹ پر اسپین کے نیکو ولیمز کے ہیڈ سے فٹ بال فیرن ٹورس کے پاس جاتا ہے اور وہ جو ہیں وہ پھر زوردار کک مار کر بال کو گول پوسٹ میں اول کر کے اسپین کو فٹ بال کا چیمپئن بنا دے. اسپین کے گول کی یہ برتری اس کی کامیابی ٹھہری, مگر اس سے پہلے مقررہ وقت کے اختتامی لمحات میں ناظرین ارجنٹینا کے کھلاڑی انزو فرنانڈیز نے ریفری کے فیصلے پر شدید پروٹیسٹ کیا. طنزانہ انداز میں تالیاں بجائی کہ جس پہ ریفری نے انہیں یلو کارڈ دے دیا, اور کچھ دیر بعد ہی انزو فرنانڈیز نے پھر سے اسپین کے ایک دفاعی کھلاڑی کو غیر محتاط انداز سے ٹیکل کیا. اس پر ریفری نے انہیں ایک بار پھر یلو کارڈ تھما دیا, جس کے بعد انہیں خودکار طور پر میدان چھوڑنا پڑ گیا. ارجنٹینا کی ٹیم میچ کے آخری لمحات میں 10 کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے پر مجبور ہو گئی, مگر میچ کی شروعات سے لے کر میچ کے آخری لمحے تک اٹ از سیف ٹو سے دیٹ اسپین ریمینڈ ہائیلی ڈومیننٹ. پورے وقت اسپین ارجنٹینا پہ حاوی رہا اور لامین یامال, مائیکل اویارزبال اور نیکو ولیمز ارجنٹینا کے لیے مسلسل خطرہ بنے رہے. ان کے گول پوسٹ پر حملے جاری بھی رہے اور ایک موقع پر تو ناظرین نیکو ولیمز کا گول فاؤل کی وجہ سے مسترد بھی کر دیا گیا. امید کے برخلاف پورے میچ میں سخت ٹکراؤ اور کشیدہ صورتحال دیکھنے میں آئی اور مسلسل فاؤلز اور بار بار کھیل رکنے کی وجہ سے میچ اپنی روانی بھی برقرار نہ رکھ سکا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ بڑا مقابلہ دیکھنے گراؤنڈ پہنچے تھے. وہاں ناظرین ہم نے دیکھا کہ اسپین کو ٹرافی اور میڈلز بھی انہوں نے پہنائے. فیفا کی جانب سے فاتح ٹیم کے ہر کھلاڑی کو ایک خصوصی انگوٹھی بھی دی گئی. صدر ٹرمپ جب ٹرافی کی تقسیم کے لیے تشریف لائے تو نمائشیوں کی جانب سے ان پر ہوٹنگ بھی کی گئی اور پھر میڈلز پہنانے وقت اسپین کے سپر سٹار لامین یامال نے صدر ٹرمپ سے ہاتھ ملانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا. اپنا ہاتھ پیچھے بھی کھینچا اور پھر چند لمحے بعد ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ کے انتظار کے بعد ان سے مصافحہ کیا.
19 साला सुपरस्टार लमीन यमाल इस मुसाफिहे के बाद दुनिया भर की खबरों की जीनत बन चुके हैं। सदर ट्रंप से होने वाला उनका ये हैंडशेक पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है और अभी तक यमाल के इस रवैये की हकीकी वजह तो दुनिया के सामने नहीं आई, मगर इससे पहले लमीन यमाल मुतअद्दिद मौके पर फलस्तीन की बरमला हमायत करते भी नजर आए हैं। बार्सिलोना की ला लीगा लीग में भी शानदार विक्ट्री पर यमाल ने फलस्तीन का झंडा लहरा दिया था और हमने ये देखा कि इस झंडा लहराने के बाद इजरायली वजीर दिफा जो है वो आग बगोला भी हो गए। बट द फैक्ट रिमेन्स ही हैज टेकन अ स्टेटेड पोजीशन जस्ट लाइक हिज कंट्री। स्पेन ने भी बार बार फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाई है, इजराइल की जेनोसाइड के खिलाफ आवाज उठाई है, उनको असलहा बेचने से भी इनकार कर दिया है। सो बहरहाल अगर मैं ये कहूँ कि बाय एंड लार्ज ग्लोबली जनरली जो हमायत थी स्पेन के लिए वो अर्जेंटीना से कहीं ज्यादा थी, गलत नहीं होगा। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।